Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswono, mahasiswa PBG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas Sriwijaya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 62 Batam dengan materi Introduction Others. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you this morning? I'm fine. That's good. Are you happy now? Yeah. Really? Really. But before we start to continue the materi, sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, ya, it could be better give the applause to all students. Mari bertepuk tangan buat bersama-sama. Can you give your smile? Come on, one together, 1, 2, 3. Ayo berikan senyuman dan ketawa yang manis. 1, 2, 3. Susah ketawanya ya. Oke. Baik, anak saya semua, ya, sebelum kita memulai melanjutkan materi pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya, ya, kita terlebih dahulu berdoa. Who is the leader of the class? Lisa, Oh ya, come on. get ready. Let's pray together. Finish. Stand up, please. Say greeting to the teacher. Good morning, sir. Good morning, my student. Sit down, please. Yeah. Now, before we want to start, who wants to stand here for be the region of the singing Indonesia Raya? Oh yeah, come on, yeah. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Yeah. Thank you very much, Laura, and to all my students. Give the applause for you all. Okay, my students, before we start, I want to check your attendance first. The one by one student here, yeah. I will start from your bell. Valencia, Tiara. Now we will start from the continue of the last materi or the next materi. But before we want to continue, I want to back about the last materi. Sebelum kita melanjutkan mata pelajaran kita yaitu tentang introduction others. Nah, kita nggak ada salahnya kita melihat materi yang kemarin terlebih dahulu, yaitu pembelajaran tentang introduction atau self introduction, ya. Baik, tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti pembelajaran model problem based learning, peserta didik mampu yang pertama menentukan kosakata yang sesuai pada ungkapan self introduce dan self introduce and others dalam sebuah kalimat rumpang dengan baik, disiplin, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua, menentukan fungsi sosial
Fungsi sosial, unsur kebangsaan, dan juga struktur teks ungkapan self-introduction and others dengan baik. Disiplin dan bertanggung jawab dalam kelompok. Yang ketiga, menuliskan dialog ungkapan perkenalan diri dengan kreatif, disiplin dan bertanggung jawab. Yang keempat, menampilkan bermain peran ungkapan self introduction on others dengan kreatif, disiplin dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran untuk materi introduction of others. Baik, selain manfaatnya untuk apa sih? Ya, manfaatnya Nanda sekalian, anak semua ya. Pembelajaran introduction others mempunyai manfaat peserta didik mengenali struktur kebahasaan ya. Selanjutnya peserta didik mengetahui cara bagaimana berkenalan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Dan yang ketiga, peserta didik membuat percakapan pendek dalam bahasa Inggris. Itu manfaat pembelajarannya ya Nanda ya. Nah, di sini nanti akan ada evaluasi berupa penilaian. Nah, penilaian itu akan seambil sesuai dengan sikap Ananda ya. Dan juga penilaian keterampilan bagaimana Ananda semua atau semua kreatif, terampil menggunakan bentuk bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, terutama di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tentang penilaian pengetahuan. Jadi, anak siap untuk menjawab soal jika ditanyakan yang berkaitan dengan self introduction. Understand? You all understand? That's good. Nah, sebentar lagi kita akan melihat video tayangan dari teman kamu sengaja ya. Dalam video ini serekam dari temanmu sendiri. Jadi saya tidak mengambil dari mana-mana dalam bentuk memperkenalkan teman kepada orang teman lain ya. Here you are. Here you are. Here you are. Here you are. Valen, you're welcome. Here you are, Len. You're welcome. And for you. And for you. Okay, let's see together. Please you listen carefully. Dengarkan baik-baik. Itu LKPD-nya sudah kalian terima dan semua siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Saya kasih waktunya, silakan. Mulai dari sekarang. Diskusikan dengan baik.
Nice to meet you guys. Nice to meet you too, brother. You're welcome. Thank you very much, brother. Barco, you're welcome. Barco, you're welcome. You're welcome, thank you. Excuse me, everyone. We have class now. Let's go to class. Okay, let's go. Yeah, let's go sekarang. Di situ. Brother. Kita masih ada itu. Sekitar 50 menit sudah. Sarah, we have a chat. Okay. To all students, I have correction about your duty, yeah, about your LKPD. But before you want to continue, I hope for second activities is introduction others. Baik anak saya semua, siswa-siswa saya yang pintar-pintar. Jadi di sini tetap kalian berdiri di meja masing-masing, ya, di kelompok masing-masing, dan kalian mencoba untuk memperkenalkan diri di situ kepada kelompok lain, ya. Saya tidak akan menunjuk kelompok siapa duluan, ya. Tapi siapa yang mau duluan silakan. Oke, okay? One to the first. One to the first, please. Siapa yang mau mulai, anak saya silakan. Oh ya, yes, come on. Oke, okay, let's see together. Sekarang perhatikan sama-sama. Yeah, come on. Good morning, everyone. Good morning, everyone. How are you, Belle? I'm fine, thank you. And how are you, Grace? I'm well, thanks. Yo, Belle, I want to introduce my friend. This is Praditya. He is 12 years old.
He is a student at SMP Institute Batam. He is 7th grade. He is my classmate. He lives in Bangkok. He is my friendship. His hobby is playing football. Okay. Do you Faria? I'm Nobel. How do you Bel? I am Faria. Jika urusan dengan saya. I meet you, Yobel. Thank you very much, Yobel. You're welcome, Faria. Excuse me, guys. We have class now. Let's go. Let's go. Oke, give the applause. Nah, di sini yang maksudnya tadi, bagaimana kelompok kamu, halo, bagaimana kelompok kamu memperkenalkan temanmu kepada kelompok lain. Jadi antara kelompok satu, misal, ya, kelompok satu memperkenalkan temannya kepada kelompok dua, atau kelompok tiga dan kelompok empat. Kelompok empat memperkenalkan kepada kelompok tiga, kelompok dua, kelompok satu. Ya, jadi kelompok dua memperkenalkan kepada kelompok satu, kelompok tiga dan kelompok empat. Ya begitu maksudnya ya. Jadi tidak apa-apa baik. Kita lanjut. Who next please? Oh ya, come on. Speakernya ya. Good morning, everyone. Good morning, Putri. How are you today? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. Today I want to introduce myself to you. This is Eva. She is 12 years old. She is 7 years old. She is a student at SMBN Institute Batam. Her hobby is swimming. Okay, Putri. How do you Eva? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you, Putri. Everyone. Today we have class. Let's go to class. Let's go. Go. Ya, come on. Give the applause. Okay. Now the fourth. Okay. Let's see. The fourth group. You can introduce your friend to the first group. Yeah. You understand? Yeah. Okay, come on, stand up. Just stand there. To the first group. Morning. My hobby is playing badminton. Okay, my friends. Thank you very much. You're welcome. Yeah, give the applause to Laura. That's correct. That's correct. Uh-huh. How about the first group who want to introduce a friend? Yeah, oh yeah, you are. Come on. Come here. Okay, now the first group, I hope you can introduce your friend, the second, the third, and the fourth. Understand? Yeah, come on, do it. Hello, my friend. Today, I want to introduce my friend to you. This is Stella. She is studied at SMP 62 Batam. She is 7th grade. She lives in Belgium. Her hobby is listening music. Okay, my friend, thank you for attention.
Yeah, give the applause to your friend. Nah, maybe who wants to continue? Who wants to introduce a friend? Oh yeah, Aldo, come on. Okay, good. Yeah, give speaker to Aldo, please. Yeah. Yeah, let's see together. Aldo wants to introduce his friend. Come on. The speaker is like this. Yeah. Hello everyone. Today I'm going to introduce my friend. His name is Alensky. He is 7th grade. He is 12 years old. He is student in SMPN 62 Batam. His hobby is fishing. Uh, he is my classmate. Okay everyone, thank you for your attention. Yeah. Yes, give the applause to Aldo. Okay. Thank you very much. Aldo, who next? Yeah, come on. Tere. Tere, please introduce your friend to them, yeah? Hello everyone. Hello, come on, let's sit together, everyone. Ya, Hello everyone. coba Pak Fajri perhatikan. I'm Putri. I want introduce my friends to you. She is Angel. She is 12 years old. She is 7th grade. She is she is her hobby is playing badminton. Okay, thank you for your attention. Ya, you're welcome. That's good. Give the applause. Baik. Tadi Ananda sudah memperkenalkan diri teman kamu kepada orang lain, ya. Nah, di sini akan ada materi kelanjutan, yaitu kita akan lanjut pada materi tadi, ya, tentang prosedur teks, ya, untuk yang akan materi selanjutnya. Tapi sebelum kita melanjut pada materi selanjutnya, nah dalam pembelajaran hari ini, ya, bukan? Baik, silakan Ananda kembali ke mejanya masing-masing. PKPD-nya dikumpul ya. Ya. Okay, put on my table here about the RKPD. Tulis deh. Baik, seluruh anak saya, rangkaian materi pembelajaran hari ini telah usai, yaitu bagaimana memperkenalkan teman kepada orang
Baik. Nah, pertanyaannya, Sir, apa kalian bahagia? Are you with me? Really? Do you understand about the materi? Sudah paham tentang materinya? Jadi bagaimana nanti anak-anak Sir itu bisa memperkenalkan siapa saja, ya, baik itu keluarga, teman, sahabat kepada orang lain. Jadi kalau saya siapa dia, who is he? She is my friend. Nah, begitu ya. Ya, baik. Di sini materinya tadi sudah memperkenalkan teman kepada orang lain. Jadi sepertinya sebelum kita melaju pada materi selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang bentuk teks prosedur. Ya, what kind of the next materi? Procedure text. Ya, mungkin ada pertanyaan yang Anda ingin sampaikan atau yang belum paham tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Do you have any questions, please? No questions? Ya, kalau memang tidak ada, ya, saya ucapkan banyak terima kasih sebelum saya menutup mata pelajaran hari ini atau materi hari ini. Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Get ready. Let's pray together. Okay, but before we close the class, maybe who can sing a song, please? Who wants to be a leader of the singing song? Yes, okay, come on, stand up. Stand up, please. Come on, baik, apa sih ya? 1, 2, 3. Ya. Oke, terlalu bersemangat. Ya, sit down please, my student. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda selalu dalam berkah Allah SWT dan diberikan kecerdasan dan kepintaran. Ya, ingat, ya, pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting sekali ya. Ya. Oke. Saya rasa demikian saja. Saya akhiri yang belajar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.